ang proper engagement guys, dili na ingon nga karon ka nakig proper engagement, karon po dahil mo viral ang imong mga video. Mag-abot pa jud na guys og pila ka semana o say guys 4 months kay ako guys, ang sa akong na experience is nag-agi jud og 4 months before na effect ang akong proper engagement. So dito guys nakita jud na ko nga naay jud resulta. Bala do guys basta kay naay resulta og para guys maglahutay mo, i-enjoy lang jud ninyong inyong pagka-content creator, ang inyong pagka-vlogger. Kay kaning pagka-content creator guys nato is dapat jud natong i-enjoy, sulito nato ang mga panahon og dili nato i-pressure ang atong kaugalingon guys. Kay kung i-pressure man jud nato guys ang atong kaugalingon, kita ra nang masakitan aw. Masakitan kita rin madaot ana guys, madaot ang atong mental health, madaot atong kalusugan ana ba. Dapat guys i-enjoy natong atong pagka-content creator nga dili madaot o dili mapiktuhan ang atong kaugalingon. Kana ba himuon nato nga kalingawan lang no. So kumbaga dili jud nato apuraduhon nga mo success dayon ta. Ang importante guys nasugdan nato og nata sa proseso. Ang pinaka main jud nako nga pasabot ani guys is dapat maging consistent lang jud ta sa pag-post, sa pagbuhat og content. Ana ra kay kung kanang whether lang ang imong pag-upload guys, kanang mo-upload lang ka og ganahan, mo-upload pod ka og videos kung ganahan, magbuhat og videos og ganahan, mura ka ana guys og dili interesado sa imong trabaho. Kumbaga guys, kung sa kumpanya kung nagtrabaho ka, matik you're fired na dayon tungod sa tapag katapulan. Dapat jud kugihan ka, maningkamot jud ka magbuhat og video, maningkamot ka mag-upload. Pero sa ako guys gingon sa inyo, aya lang jud ninyo i-pressure. Maka-post mo video tulo or duha sa iskadlaw or sa iskadlaw ka isa ra, okay ra na guys as long as nga naamoy attendance. Kumbaga guys, kailangan lang nato nga maka-update ta kang meta. Kung dili kay mo makabuhat og videos guys karon nga adlaw, pwede mo mag-post og mga photos ing ana lang para naa kay attendance ba. Kay mao jud na guys ang kanang kinahanglan ni meta ang trabahante nga dili absinos. Kay base sa ako guys, katong wala pa ko na invite, consistent ko mag-upload guys og dili ko mag-absent bisan og busy ko sa eskwelahan kay nag-eskwela pa man ko. Di jud ko ana guys mag-absent kay kanang ang tan-aon man gud ni Meta diri guys sa iyang platform labi na sa bag-o nga tools karon guys. Ang performance jud ang basihan. So kung absinos ka, tapulan ka magbuhat og video, kinsa may tagaan ni og tools ana nga tapulan man, masayang ang tools. Mao na guys nga dapat jud be consistent og kanang magkugi jud ta ato jud paningkamutan nga makuha nato na nga tools kanang ipakita jud nato nga deserving ta. Pero ang ako gud ibalik jud pag ingon sa inyo ha guys nga ayo jud ninyo i-pressure ang inyong kaugalingon pag upload mo mga videos nga kaya ra ninyo. Ayaw mo paghawd sa ako nga mo upload ko